जिस बड़े निकले बदन से मेरा कलमाए तौहीद हो गए जुबान अंदर आदम किस बदन जान बोली अजा आबाद की गान बोली बेगुनाह गुनाह कबर मा साथ बार पूरे दिल न कर बात और बरात बंदे बोली रदा आग ये खुद बचिया ये रदा तलागी और कदरिया ये गुनाह तुम्ही जानी वो रास्ते गवा बता हमको तेरी राह किस तरफ है तेरी राह पर चला हमको बुलाया बुजुर्गी कीजिए हमको जरूरत गुलाम बना हमको बुलाया बुजुर्गी हम सबकी बात है तबक्कुर से भरा हमको बुलाया जिसे चाहे तुझे दुनिया की दौलत आमिरों से इबादत कर बुलाया जिसे चाहे तुझे दुनिया की रफ़ात आमिरों से तलावत कर बुलाया जिसे चाहे तुझे दुनिया की शौकत आमिरों से इबादत कर बुलाया नामरिया नलंदन से हुर्मत आमिरों शाते काबा कर बुलाया न जर्मन से न जापान से मुसलमान हमें मौसते मदीने कर बुलाया या ये महावीर बरकतुन पुराना बरकतुन लंबू की दरूद सलाम दिया सोनार मदीना को दे पाक को की फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिजुदी सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا ارحم الراحمين يا رب العالمين صمد يا قطب المسلم والرحمن سيرت ومجيء مسلمون المعلشان الجوتر والصبران একত্রিশ নম্বর তফসিলের কোরআন মহাবিশ্বজুড়ে আয় আল্লাহ সাদা সাদা দাঁড়িয়ে রবি যাতে শ্রেষ্ঠ সন্তান দিয়া আমরা সাতালয় সুরো সুরো বিশ্বাস মাসুম দায়িত্ব আয় আল্লাহ আমাদের বিকু করে আল্লাহ তাআলা আল্লাহ আমাদের দুনিয়াতে কোন জিন্দেগি সমস্ত গুনাহ মাফ করুন আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া রাহমান রহিম ইয়া রাব্বাল আলামিন আজকে মানুষ সকল পরিবর্তনের যেভাবে সহযোগিতা করবে ইয়াদি বুঝাই সব দেখাটা সরাসরি আয় আল্লাহ সবচেয়ে বড় সহযোগিতা শেষ পর্যন্ত মহাকরা তাই খুশি বেয়ার কোন সহযোগিতার কবুল করে নির্মল বদল নসিব ফরমান আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া রাহমান ইয়া রাব্বাল আলামিন 31 নম্বর তফসির কোরআন মহান সূরা আল-কাবার হেদায়েত জরিয়া আল্লাহ ইয়া নাজাতুল জরিয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া কুল শিরিক মুক্ত ঈমান দান করুন আল্লাহ শিরিক মুক্ত ঈমান দান করুন আল্লাহ বিদআত মুক্ত আমল নসিব ফরমান আল্লাহ বিদআত মুক্ত আমল নসিব ফরমান আল্লাহ আয় আল্লাহ এই এলাকার যত প্রবাসীদের বিদেশে অবস্থান করে প্রত্যেক গ্রাম নদী তার হেফাজত করুন আর আমরা হাতে যাওয়ার জন্য আবার টাকা দাবি না রাখতে সহায়তা
সমস্ত ব্যবসায়ী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ী আসমানি জমি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত যদি তারা মুসিবত দাঁড়িয়ে ঘটায় আমাদের মাঠে পানি খুবই اللهم اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم احفظ المسجد الاقصى اللهم احفظ المسجد الاقصى اللهم احفظ المسجد الاقصى اللهم احفظ المسجد الاقصى عن حرب اليهود والنصارى يا الله يا ارحم الراحمين يا رب العالمين গত বছর মাহফিলে তাসিরদের রহমান এই বছর মাহফিলের আগে খবর বাসী আয় আল্লাহ বারাক হাতের নজর আল্লাহ জীবন শেষ মাহফিল নজর আল্লাহ জিন্দেগি শেষ হতো নজর আল্লাহ জিন্দেগি শেষ হতো আয় আল্লাহ দয়া করে রাহমাতের ভোর মুসিদ আগে আর রহমত দি জিন্দেগি গুনাহ মুসিদ আল্লাহ اللهم آمين يا الله يا ارحم الراحمين এই মাহফিলের কিয়ামত পর্যন্ত কবুল ফরমা এই মাহফিলের উসিলায় প্রতিটি ঘরে কোরআন ও সালাওয়াত সাবুল আল্লাহ اللهم آمين আয় আল্লাহ বেকুল কোরআন আশিক বানাই আল্লাহ আয় আল্লাহ বেকুল কোরআন তেলাওয়াত দুনিয়া বানাই আল্লাহ আয় আল্লাহ পর্দার ওয়ালা অবস্থান জানা বুঝনা বুঝিয়ে জানা বেকুল কোরআন মহব্বত করে বানাই আল্লাহ কোরআন তেলাওয়াত দুনিয়া বানাই আল্লাহ
जिस बड़े निकले बदन से मेरा कलमाए तौहीद हो गए दुआ अंदर आदम से बदन जान बोली अजा आबाद पूरी जान बोली बैठना मुझे तो बरमा साथ बार पूरे दिन कर बात और बरामद बन गए बोली सदा आग ये खुद बचिया देवता Kataria Kumana, Tumidani, Oda Sutigawa, Matamko, Terika Kisukara, Terika Parasala, Sokaya, Muzuriki, Amtu Gurura, Ola Mapana, Amtu Muzuri Namsaki Maharayasu, Tabakul Sebada. जिसे चाहे तुझे दुनिया की दौलत आमिर मौसम इबादत कर बुलाया जिसे चाहे तुझे दुनिया की रफ़ात आमिर मौसम तलावत कर बुलाया जिसे चाहे तुझे दुनिया की शोभत आमिर मौसम तलावत कर बुलाया नामरिया नलंदन से आगे मुशाक काबा करोड़ाया न जरमन से न जापा से मुझको आगे मुझसे मदीने करोड़ाया या ये महावीर भक्तों पुराना भक्तों लंबू की जरूर सलाह दिया समाज मदीना को दे पागल करने की फरमाया سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.